मस्त अनुग्रहाचा अनुभव जातच म्हणून एक निश्चित आम्ही आश्वासन दिव्येद सगळ्यांकय ती शक्ती आत जागृत जाल्या मठाचे एक बरेपणा वेळ खंय आम्ही धन्य असती की आम्ही हातूं भाग घेवचा आमकां एक अवकाश मेळ्ळा. तितली एक कृतज्ञता पूर्वक आम्ही सेवा करता ती आणि मागीर ते खुशीचो अनुभव करता तिची कृतज्ञता मेळ्ळी, अवकाश मेळ्ळा म्हाका तुगेल सेवा करची म्हण तशी एक संबोधन करतना कृतज्ञतेचो भाव येता. व्यवहारांत मागीर तो एक उमंग येता, खुशी जाता. बिकॉज दॅट्स दी ओनली वे यू कॅन एक्सप्रेस दॅट डीप कनेक्शन, दॅट डीप सेन्स ऑफ बिलॉंगिंग, लव एटसेट्रा. गोमटेकून करया विभिन्न स्तर आरी सूक्ष्मतम स्तर थंय कसली प्रचंड शक्ती म्हणून दाखोवन दिता तशीच क्षुद्र स्तरार सुद्दां दाखोवन दिता असं आमी हाजे मस्त प्रतीक्षा करता आशिल्लीं. आनी मठांत ते प्रारंभ जाल्या म्हणून आमकां हाजी मस्त खुशी जाता आसा. आनी त्या प्रत्येक साधकाक ताजो लाभ घेवचो अधिकार आसा. कशें करचें? आपणाक जप केलें आसता तें करचें जाल्यार तितलें मठाक केन्ना येवचें जाता. मठांत येवचें, हांगासर शिराली आसा आनी नित्य नियम केले आसा ग्रँड करून करचें. ह्यात बसतनाची हांगली खुशी तुमी अनुभव केल्या, टेक अ ब्रेथ, फील दॅट, मागीर सूर करा ती. दुख्खी जावन काळजीन तूं जप सूर कोर नाका ती. एक क्षणा खातीर, 2 क्षणां खातीर सुद्दां ती काळजी दूर दवरची. तुमकां साहस आयलें, धैर्य आयलें आनी यू फील बापरे, for a few seconds I really kept all that anxiety and tension away and I could pray very simply, you are blessed. And then it will just start. It won't be able to come near you. Always floating in that divine presence म्हणतात, being wafted, you will begin to feel that. तीच आमी प्रार्थना करता ती तितली एक सहजता यावं, तितली एक सहजतेन आमी तें अनुग्रह प्राप्त करुया आनी उळून वचें तातूंत, मुखार वचें. ओम महादेव महादेव.